오늘 말씀은 지금은 자다가 깰 때. Dnešním tématem je Nyní je čas probudit se ze spánku. 로마서 13장 11절에서 14절 말씀이 되겠습니다. Přečetli jsme text Římanům 13, 11 až 14. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste pocitli ze spánku. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어두움의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. Vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고. Odložme proto skutky tmy a oblečme zdroj světla. Žijme řádně jako ve dne, ne v chýření a opilství, ne chlípnostech a bezústnostech. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. Ne ve svaru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. 우리는 지금은 자다가 깰 때다. Nyní je čas procitnout ze spánku. 왜냐하면은 로마서의 말씀을 보면은 믿음으로 구원을 얻으라는 것입니다. Protože když se podíváte celé téma Římanům, tak uvidíte, že Římanům říká, že spasení je z víry. 그래서 이제는 자다가 깰 때다. A říká, že nyní je čas procitnout ze spánku. 왜냐하면 우리가 이 세상에 살면서 이 세상 나라가 있습니다. Protože když žijeme tady na tomto světě, tak žijete v tom království světa. 그리고 우리가 알지 못하는 사단의 존재, 사단의 나라가 있습니다. A potom je tady království, které nevíte, ale které existuje, je to království satana. 하나님께서는 우리에게 하나님의 나라를 주셨습니다. Bůh nám dal jeho království. 그리고 하나님의 나라의 일을 우리에게 말씀을 주셨습니다. A dal nám slovo o věcech Božího království. 그런데 여기에 사단의 망대가 있어요. No ale na světě jsou satanové věže. 이 세상을 임금으로 지금도 통치하고 있습니다. Jako král on stále králuje nad svým královstvím. 그래서 우리에게 하나님의 나라의 일을 맡기기 위해서 이 여호와의 망대를 세우라고 말씀하십니다. Aby Bůh mohl dělat svoje práce, dílo Božího království, a proto nám říká, abychom postavil věž Božího království. 잠언서에 보면은 18장 10절에 여호와의 망대는 견고한 망대입니다. A přísloví 18. kapitoly 10 píše, Hospodinovo jméno je pevnou věží. 의인들은 이 견고한 망대로 들어가서 안전한 처소로 삼습니다. A říká, spravedlivý do ní poběží a bude v bezpečí. 하나님께서 우리에게 저와 여러분에게 부탁하신 것은 지금 자다가 깰 때라는 것입니다. A Hospodin nám svěřuje takové slovo, že nyní je čas procitnout ze spánku. 이스라엘 사람들을요, 성경에 보면은 애굽의 노예가 된 적이 있었습니다. Když se podíváte v Bibli, že vidíte, že Izraelci kdysi dávno byli otroci v Egyptě. 그리고 가나안 땅을 차지했지만 또
이스라엘 사람들은 또 포로가 됐습니다. A přestože oni přišli do Kanánu a se tam usadili, ale znovu byli několikrát zaútočeni od ostatních zemí. 이스라엘 나라가 이 바벨론의 포로가 되고 A potom oni byli svázaní jako v zajetí do Babylonu. 나중에는 로마 시대에 나라가 없어졌습니다. A potom i v době Římě ztratili úplně svoje země. 그래 2000년 만에 다시 나라가 세워졌지만은 2000년 동안에 유리 방황했습니다. No i za 2000 let sice našli svoje země zpět, ale přes 2000 celý národ žil v putování. 저와 여러분도 이렇게 자다가 깨어 있어야 된다는 겁니다. A co tady nám Bible říká? Že musíme se procitnout ze spánku. 인생이 자칫 잘못하면 세상에서 이렇게 사단에게 속아서 이 노예 포로 속국 유리 방황할 수밖에 없습니다. A když zůstanete ve spánku, tak ve světě království satana můžete žít jako věřící v otroctví, v zajetí, nebo v kolonizaci, nebo i v putování. 그러면 어떻게 하면은 우리가 자다가 깨어서 이렇게 승리할 수 있을까? No ale jak můžeme procitnout ze spánku a jak můžeme žít život víry? 첫 번째는 오직 복음의 망대를 세워야 됩니다. Za prvé musíme postavit věž evangelia. 오직 복음의 망대를 100%로 내 자신이 준비해야 됩니다. Musíme postavit věž jediného evangelia 100% v mém srdci. 성경에는 구원의 시간표가 있다고 그랬습니다. Bible nám říká, že máme čas spasení. 바울이 오늘 말씀을 통해서 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라. A tady v 11. verši 13. kapitole Římanům tady říká Pavel, že víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku, vždyť nyní je naše záchrana blíže. 그래서 우리는 이 땅에 있을 때에 구원의 시간표를 잘 보고 저와 여러분의 인생의 시간표를 구원에다 맞춰야 됩니다. No, takže abyste mohli se probudit ze spánku, tak musíte už nastavit svoje směrovací ukazatel na čas nebo na časový rozvrh spasení. 바울은 분명히 말합니다. Pavel jasně tady říká, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. spravedlivý bude živ z víry. 그리고 오직 복음입니다. Takže je to jenom z evangelia. 그래서 여호와의 망대가 내 안에 이 오직 복음으로 세워지면 이것이 바로 구원의 시간표를 따라갈 수 있는 것입니다. Když věž jediného evangelia bude postaveno ve mně skrze evangelia, tak to mě povede do časového hodiny a časového plánu spasení. 그래서 성경 말씀에 오직 복음이 해야 됩니다. A proto Bible nám říká, že to není jenom evangelium, ale to je jenom evangelium. 이 오직 복음을 나의 망대로 세워야 됩니다. A to jenom evangelium musím to postavit jako věž v mém srdci. 하늘 보좌 우편에 계신 예수님, Ježíš Kristus, který sedí na pravici Božího trůnu, 우리 안에 성령을 주셔서 보좌의 망대로 삼으셨습니다. on nám dal Ducha Svatého a v nás postavil svou věž. 그것이 이 구원의 시간표의 비밀입니다. A tady vidíte, že to je časový rozvrh tajemství spasení. 구원의 비밀 속에 갈보리산, 감난산의 비밀, 마가 다락방, 안디옥 이렇게 비밀이 숨겨져 있습니다. A v tom
časovém rozvrhu věži jenom evangelia, tam je časový rozvrh Markové horní místnosti nebo Golgotské hory, Olivodské hory, Markové horní místnosti, Antiochii, Makedonii a Řím. 그래서 구원의 비밀은 전도로 나타나십니다. Tajemství evangelia a tajemství spasení se zjevuje skrze evangelizace. 그래서 저와 여러분이 삶이 전도 현장의 캠프, 빛을 비추는 캠프가 되어야 되겠습니다. A náš život má být v tom evangelizačním kempu. 그래서 제일 중요한 것은 저와 여러분이 이 성삼위 하나님의 망대가 내 안에 있고 이 성삼위 하나님께서 보좌의 능력을 우리에게 계속 공급하신다는 겁니다. No a vidíte, že Bůh v nás postavil věž evangelia, že evangelia trojjediného Boha a skrze jeho věž on svítí jeho světlo dál. 그래 전도 현장에 갈 때는 2명씩 짝져서 예수님이 보냈습니다. Ježíš poslal jeden tým po dvojicích do misijní pole. 그래서 팀이 참 중요합니다. A proto ten tým, sestavený týmu je 그래 důležité. 팀이 있을 때에 성령께서 역사할 수 있도록 함께 인도하십니다. A když máte tým, tak Duch Svatý způsobí tak, aby týmová služba byla uskutečněna. 정탐꾼을 보낼 때요 2씩 보냅니다. Když posíláte špiony, tak i děláte jeden tým po dvojicích. 그래서 지역을 선정을 해야 돼요. Musíte sestavit nebo vybrat oblast. 그리고 날짜를 딱 정해야 됩니다. A musíte vybrat den. 그래서 그 지역에 말씀을 일꾼들을 찾아서 미션홈에서 메시지를 계속 전달해야 됩니다. A hledat dělníky evangelia a v jejich domě otevřít misijní dům a tamto začínat jich trénovat a šířit Boží slovo. 그것이 바로 70인들이 해야 될 사역이었습니다. A tohle to je právě úkol 70 dělníků, 70 učetníků. 그래서 저와 여러분이 이 응답을 받아야 됩니다. A my bychom potřebovali takové odpovědi přijmout. 저희가 함께 현장에서 말씀 운동을 해야 됩니다. My, oni, všichni potřebujeme provést hnutí Božího slova. 우리가 성경에 보면은 라합이라는 여인이 있습니다. Když se podíváte na Bibli, tady je jedna postava, takzvaná Ráchab. 라합은 자기 자신도 믿음으로 구원을 얻었지만 가족을 구원했다는 것입니다. Ráchab samozřejmě ona zachránila sám sebe, ale i zachránila svou rodinu. 여리고 성에 정탐꾼이 정탐을 하다가 붙잡힐 수밖에 없는 상황에 이 라합을 만나서 이렇게 구원을 받았습니다. Ráchab, tak ona skryla ty špiony, ty izraelské špiony v té chvíli, kdy oni mohli být zjevení od těch lidí, kteří byli v Jerichu, ale ona jich skryla a jich zachránila. 그래서 여호수아 2장의 12절에서 13절에 이 라합은 뭐라고 말씀하냐? A co píše v Jozue kapitole 2, 12 až 13? 그러므로 이제 청하노니 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지 집을 선대하도록 여호와로 내게 맹세하고 내게 증표를 내라. 그리고 나의 부모와 나의 남녀 형제와 그들에게 속한 모든 사람을 살려주어 우리 목숨을 죽음에서 건져내라. Nože,
Přisáhejte mi, prosím, při Hospodinu, že když jsem vám prokázala milosrdenství, prokážete také vy milosrdenství domu mého otce a dáte mi spolehlivé znamení a necháte žít mého otce i matku, mé bratry i sestry a všechno, co jim patří a vysvobodíte naše duše od smrti. 제가 이 유럽 현장을 도시마다 가보면은 도시 중앙에 이 교회가 있고 망대가 세워져 있는 것을 보았습니다. Když jezdím po vesnicích tady v Evropě i v Čechách, v každé vesnici tam najdu nějaký kostel a potom na kostele nebo vedle kostely vidíme věž. 그때 당시에 가나안 땅에 이 여리고 성이 있었습니다. A v té době Izrael, kdy oni napadali na Jericho, tam byl hrad Jericho. 그 여리고 성은 바로 사단의 망대였습니다. A ten hrad Jericho byl věž Satana. 온갖 우상 숭배하면서 음란한 행위를 한 것입니다. A oni tam dělali veškeré ty špatné věci a cizoložili a dělali velké zlo. 그래서 여호수아를 통해서 그 여리고 성을 하루에 한 바퀴씩 돌면서 나팔을 불면서 7일째는 이 성을 너에게 주었노라 하면서 이 명령을 내립니다. A Bůh jim nařídil tak, že aby oni obcházeli hrad Jericho 7 dní a potom poslední dní, aby oni zatroubili a zvěstovali. 기생 라합의 가문을 살려내라. A hlásali prostě velkým hlasem. A potom 그 정탐꾼들이요 기생 라합 집에 붉은 줄을 내려놓은 이 성만 무너지지 않고 그 기생 라합의 가문만 살리게 된 것입니다. A potom zachránila rodina nevěstky Ráchab, kromě její rodiny všichni zemřeli. 그래서 저와 여러분이 여호수아 6장 16절에서 17절 그리고 23절에 잘 보면 여러분이 알 수가 있습니다. A když se podíváte v Jozue kapitole 6, verš 16 až 17 a 23. 23절에 정탐한 젊은이들이 들어가서 라합과 그의 부모와 그의 형제와 그의 속한 모든 것을 이끌어내어 또 그의 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘 진영 밖에 두고 Ti mládenci zvědové tedy vešli a vyvedli Rachabu i jejího otce, matku, bratry a každého, koho měla. Všechny její příbuzné vyvedli a ponechali je venku za izraelským táborem. 그 다음에 이 바울이 전도하다가 빌립보 지역에서 감옥을 지키는 간수와 가정을 구원하는 사건이 일어났습니다. A podívejme se na příběh u Pavla. Pavel zachránil žalářníka a jeho rodiny. 우리는 이 한 가정에 사도행전 16장 31절에 그렇게 잘 나와 있습니다. Je velmi dobře napsáno ve Skutcích kapitole 16, 27 až 32. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Pavel říká, že uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. 그 집에 있는 사람들이 모두 다 그 사실을 들었습니다. A celá rodina uslyšela. 그리고 세례를 받았습니다. Přijali Ježíše a oni přijali křest. 그래서 그 집을 통해서 빌립보 교회가 세워지게 된 것입니다. A skrze ten dům církev ve Filipi byla vybudována. 물론 누디아를 통해서도 함께 했습니다. A samozřejmě v té církvi i Lidie byla členem. 우리는 자다가 깰 때입니다. Měli bychom se probudit ze spánku. 그래서 저와 여러분 자신과 가족을 구원할 수 있는 최고의 기회입니다. A
Teď je čas probudit, abyste mohli zachránit svou rodinu i vaše příbuzné. 그 다음에 마지막 때에 그 말세 지말. 지금 우리가 지금 마지막 때에 살고 있습니다. A potom další bod. Teď žijeme v časech posledních dnů. 말세 지말의 시간표가 있는데요. A v těch posledních dnů máme časový rozvrh. 우리가 마태복음 24장을 확인해야 됩니다. Musíme se podívat Matouš kapitola 24. 그때는 마지막 때는 적 그리스도 시대가 온다. A Ježíš říká, že v poslední době bude antikrist. 24장 5절을 보니까 V 5. verši 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. Neboť mnozí přijdou v mém jméno a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. 왜냐하면 지금도 메시아를 기다리는 그런 종교인들이 많습니다. Protože i stále jsou hodně náboženští lidé, kteří čekají na Mesiáše. 그래서 이 종교 단체마다 아직도 그리스도를 기다린다는 겁니다. I takové náboženští lidí, oni čekají stále na svého Mesiáše. 그리고 6절에 보니까 난리의 소문이 있을 것이라고 했습니다. A 6. verš říká, budete slýchat o válcích a uslyšíte válečné zvěsti. 7절에는 민족과 민족이 대적하고 나라가 대적한다고 그랬습니다. A 7. verš říká, povstane totiž národ proti národu a království proti království. 그뿐만 아닙니다. 기근, 그러니까 지진 이렇게 일어난다는 것입니다. A to ještě pokračuje, bude hladomor a zemětřesení. 얼마나 지진 때문에 트리키 같은 경우는 6만 명이 죽었습니다. Například kvůli zemětřesení zemřeli 60 000 lidí v Turecku. 얼마나 강력한 지진이 계속 오는데 한꺼번에 한 도시가 무너지게 된 것입니다. Přichází silné zemětřesení, že a na to zemětřesení spadlo celé město. 그리고 지금은 마지막 때는 오직 복음의 망대 속에서 은혜를 받아야 됩니다. A proto v poslední době musíme přijmout milosti. Je to čas milosti. 여러분, 지금은 은혜 받을 때입니다. Teď je čas milosti. 사람이 복음을 듣고 은혜를 깨달을 때가 그게 시간표입니다. Čas milostí přichází tehdy, když ten člověk slyší evangelium a otevírá srdce. 그리고 은혜를 헛되이 받지 말아야 됩니다. A proto nemáme přijímat milosti zadarmo, nemáme přijímat milosti za marné. 그리스도께서 십자가에 죽으실 때에 나를 위해 죽으시고 나를 위해 피 흘리시고 나를 위해서 죽으시고 부활하셨습니다. Ježíš Kristus zemřel za mě, on vstal z mrtvých za mě a byl vzkříšen za mě. 그런데 이런 소리를 공허하게 들고 귀찮다는 듯이 다 안다는 듯이 들으면은 이것이 은혜가 아닙니다. Vstoupil do nebe za mě. A když slyšíme jako to boží milost a zprávu boží milostí nadarmo, tak tohle to je velmi špatně. 그래서 지금은 은혜 받을 때고 지금은 구원을 확신해야 될 때입니다. Nyní je čas milosti a nyní je den spasení, kdy můžete získat jistotu spasení. 고린도 후서 6장 1절에서 2절 말씀입니다. 2. Korinským, kapitola 6, 1 až 2. 자, 두 번째로는 유일성의 여정을 들어가야 됩니다. Za druhé musíme vstoupit do cesty jedinečnosti. 유일성에도 비밀이 이 여정 속에 100%를 깨달아야 됩니다. Musíme pochopit cestě jedinečnosti na 100%. 오늘 13장, 로마서 13장 12절에 보니까 어둠의 일을 물리쳐라. Římanům kapitole 13, 12 píše,
Odložte skutky tmy. 여러분, 우리가 이 시대에 어둠의 일이 있습니다. Jsou skutky tmy v naší době. 우리가 이 낮이 있고 밤이 있잖아요. Máme tmu a den. 이게 낮에는 밝으니까 밝은 일을 합니다. Když je přes den, děláme věci, které si máme dělat přes den. 캄캄하면 사람들이 캄캄할 때 하는 일이 있어요. A když je tma, tak ve tmě lidé dělají nějaké věci, které se dělají jenom ve tmě. 그래서 성경은 영적인 의미를 말씀하고 있는 것입니다. A Bible nám skrze tmu a den ukazuje nám a snaží se vysvětlit duchovní věci. 그래서 저와 여러분이 어둠의 일을 물리쳐라는 겁니다. A Bible nám říká, abychom odložili skutky tmy. 어떻게 해요? 야. 낮에와 같이 단정해야 된다. Musíme chovat slušně jako ve dne. 우리가 낮에는 단정하게 하잖아요. Chováme se slušně ve dne, že? 그러니까 이 밤에는 뭘 합니까? 방탕한다는 거예요. Ale v noci, co my děláme, my se chýlíme. 그리고 술 취한다는 거예요. A my se dáváme opilstvím. 음란하고 호색하지 마라, 다투지 마라, 시기하지 마라. Říká, že nebuďte v hýření, opilství, ne chlípnostech a bezústnostech, ale ve svaru a závisti. 그리고 지금 이 유일한 게 뭐냐? 지금 지도자들이요. 자세가 중요합니다. A je velmi důležitý postoj vedoucích. 우리 한국에는 지금 대통령 선거를 하고 있습니다. Současně v Koreji máme elekce prezidenta. 그런데 이것이 지도자들을 뽑는 건데 자꾸 그들의 주장하는 자세가 있습니다. A každý korejský občan může vybrat jednoho prezidenta a každý 주장하는 자세를 버리라는 겁니다. každý uchazeč, jako tam on něco tvrdí, že něco bude dělat, ale říká, chci vám říct, že abychom nekládali moc důraz na svoje míření, abychom se nemoc nekládali naše výrazy nebo naše důrazy na hlas. 백성들을 위해서 국민들을 위해서 지도자를 뽑았으니까 양무리의 본이 돼야 됩니다. Že my vybíráme nějakého vedoucího, a proto ten člověk neměl by hlásat jenom svoje hlášení a svoje názory na hlas, ale měl by být skromný. 그래 베드로가 설교를 했죠. Musí být příkladem státci. A Petr takhle to kázal. 순종하라는 겁니다. Aby byl poslušný. 하나님의 말씀에 순종해라. Buď poslušný Božímu slovu. 그리고 겸손해야 된다. Aby byl pokorný. 지금 우리 이 나라에 이런 사람들이 있습니까? Máme v naší zemi takové lidi. 우리가 정말 어떤 사람을 지도자로 뽑을 것인가? Jakého člověka vybereme jako vedoucího? 저와 여러분이 지도자의 자리에 있습니까? Opravdu vy stojíte na vedoucí pozici? 영적인 것도 마찬가지입니다. Tohle to platí i v duchovní sféře. 그래서 영적으로 저와 여러분이 잠에서 깨어 있어야 됩니다. A i duchovně měli bychom probudit ze spánku. 저와 여러분이 구원이 처음에 믿을 때 그때보다 지금
주님이 오실 날이 가까워 있다는 겁니다. Co tady Pavel říká, že ten čas přišla záchrana blíže, než když jsme uvěřili, že je tady blíže příchodu Pána Ježíše Krista. 많은 사람들이 구원을 받아놓고 그 다음에 방종의 삶으로 빠지기 쉽다는 것입니다. To znamená, že mnozí lidé uvěřili Ježíše Krista a oni žijí život v hýření. 자, 세 번째로는 Za třetí, 재창조의 이정표 속에서 100%를 응답을 받아야 됩니다. měli bychom dostat 100% orientační body nového stvoření. 자, 오직 복음이 나의 여호와의 망대가 내 안에 100% 세워지고 내가 유일성의 길을 가야 됩니다. Za prvé, musíme postavit boží věž božího trůnu 100% ve mně a měli bychom vstoupit do cesty jedinečnosti. 그리고 이 재창조의 이정표 속으로 가야 됩니다. A měli bychom následovat v milnících nového stvoření. 왜냐하면 그리스도의 옷을 입었기 때문입니다. Protože máme oblečení Ježíše Krista. 저와 여러분 이제부터는 그리스도의 옷을 입어라. Nyní se oblečte oblečení Krista. 로마서 13장 14절에 바울이 말합니다. 이제는 왕 선지자 제사장의 비밀을 옷을 입어라. A v 14. verši říká, nýbrž oblečte se v oblečení Krista, znamená, je to trojí úřadu Krista, proroka, kněze a krále. 베드로 후서 3장 8절에 선지자 되신 예수님 2. Petrovo 3:8 píše, je to Kristus, který se stal 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리로 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. a je to Petrovo napsáno, že Kristus jednou navždy trpěl za hříchy spravedlivý za nespravedlivý, aby nás přivedl k Bohu. 또 마가복음 10장 45절 말씀에 이 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. Marek 10:45 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. 참 제사장입니다. Pravý 그리고 kněz. 요한일서 3장 8절 말씀에 A 1. Jánovo 3:8 죄를 짓는 자는 마귀에 속하였나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀 일을 멸하심이라. Kdo činí hřích je z ďábla, neboť ďábel hřeší od počátku, proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. 왕 선지자 제사장의 옷을 입어야 됩니다. Musíte se obléct oblečení proroka, kněze a krále. 로마서 13장 12절에 이런 말씀이 있습니다. 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. Římanům 13:12 píše, oblec se ve zbroj světla. 저와 여러분이 빛의 옷을 갑옷을 입어야 됩니다. Měli bychom se obléct ve zbroji světla. 성령의 인도, 역사, 성령의 열매를 따라서 우리는 승리해야 됩니다. Skrze vedení duchem pak budeme dělat dílo ducha a poneseme ovoce ducha. 그래서 5가지 예배를 통해서 5가지 흐름을 타야 됩니다. A skrze bohoslužby měli bychom být v proudu v 5 věcí. 에덴 동산에 4 강물이 큰 강물이 있는데 그 강물의 흐름을 따라서 모든 만물이 과실을 맺습니다. Skrze Eden
tekla 4 velké řeky a ty 4 velké řeky zavlažily celé půdy a potom pak z půdy vyrostly stromy a nesly ovoce. 그 성경에 흐름이 있어요. A proto musíte být v proudu Bible. 복음의 말씀, 기도, 전도, 그리고 한 지역과 그리고 한 나라에 살리는 흐름이 있습니다. Měli bychom být v proudu evangelia, modlitby, evangelizace, záchranu jedné oblasti, záchranu jednoho státu. A takhle to pokračuje dál až do evangelizace z celého světa. 아담과 하와가 자기 육신을 쫓아 나가다가 선악과를 따먹게 된 것입니다. Adam i Eva, oni se následovali, aby naplnili žádosti těla a proto oni si vzali plod poznání dobra i zla. 개인주의, 물질중심주의, 성공중심으로 가지 말고 어떻게 하든지 할 수만 있거든 서로 이웃과 함께 화목해야 됩니다. Nebuďte zaměřeni jen na sebe a jen na materiály, jen na úspěch, ale se snažte, abyste byli spolu s blížními, abyste opravdu milovali jednoho druhého. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이겨야 됩니다. Neměli byste si prohrávat ve zlu, ale musíte přemáhat zlo dobrem. 우리가 정말 하나님께서 준비하신 재창조의 이정표 속으로 들어가야 되겠습니다. Měli bychom být v té cestě, tam, kde je milník, nové stvoření, které je dáno od Boha. 하나님께서 준비하셨습니다. Bůh je připravil. 그래서 저와 여러분 세계 복음화 하실 것을 준비하셨습니다. A on nám už připravil na evangelizaci světa. 우리 인생이 전환점을 맞이할 수 있도록 하나님 준비하셨습니다. Bůh už připravil tak, abychom přišli na bod obratu. 지금 시대 금토의 시대입니다. My žijeme v době éry pátek, sobota, neděle. 저와 여러분이 금, 토, 일, 이 한 날 중에 예배를 통해서 응답을 받아야 되겠습니다. Během pátek, soboty, neděle, jeden den dávejte správnou bohoslužbu a potom přijmete Boží milost. 그래서 언약을 잡고 묵상 속으로 들어가야 됩니다. Musíte udělat si alespoň jeden den, tak abyste vešli hluboce do Božího slova, abyste si mohli vzít Boží zaslíbení a vejít skrze to Boží slovo do rozjímání. 나의 성전의 삶들을 회복해야 됩니다. Musíte obnovit 3 nádvoří mého chrámu. 그래서 이 성경적인 전도를 맛보아야 되겠습니다. A měli bychom si opravdu zakoušet evangelizace, o kterém Bible říká. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 전도 현장 캠프를 통해서 영혼구원에 앞장서게 하옵소서. Dej, ať skrze evangelizační terénní kemp vstaneme v čele pro záchranu duši. 미션홈 활성화를 통해 전도 제자가 일어나게 하옵소서. Ať se skrze aktivaci misijního domovů zvednou učedníci evangelia. 적그리스도가 일어나는 말세 시간표라는 것을 인식하게 하옵소서. Pomoz nám rozpoznat, že žijeme v eschatologickém čase, kdy povstává Antikrist. 우리가 하나님의 동역자로 하나님의 은혜를 더 풍성하게 받게 하옵소서. Ať jako boží spolupracovníci přijímáme hojnější milost od Hospodina.
전도자의 자세를 갖추게 하옵소서. Dej nám postoj evangelisty 양머리의 본이 되게 하옵소서. a učiň nás příkladem pro stádo. 그리스도의 옷을 입게 하옵소서. Pomoz nám obleci si Krista a zbroj 빛의 갑옷을 입게 하옵소서. a zbroj světla. 준비된 재창조의 능력을 세계의 선교를 쏟아붓게 하옵소서. Dej, ať vylejeme připravenou moc nového stvoření pro světovou misii. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.